প্রতি বছরের মতো এবছরও দেখা যায় উত্তরপ্রদেশ এলাকায় বরেলি শরীফে ধুমধামের সাথেই পালন হলো ইমাম আহমেদ রাজা খান বরেলিবি। উত্তরপ্রদেশের বরেলি শরীফ মাজারে উরুস শরীফ পালন করা হয়। আজকেও সেখানে ওই উরুস শরীফ পালন করা হলো, যেখানে দেখা যায় কলকাতার গুলশান কলোনি মার্টিন পাড়ায় বরকতে রেজা এডুকেশন সেন্টারে ছোট ছোট বাচ্চারা সেখানে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত হন। এখানে দেখা যায় আলা হজরতে উরুস শরীফ পালন করতে। এখানে নানা রকম কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয়, পাশাপাশি সেখানে সমস্ত মানুষের মধ্যে দোয়া প্রার্থনাও করা হয়। সেই দোয়ার একটাই কথা, সকল মানুষ যেন একত্রিত হয়ে থাকতে পারে এবং মানুষের মধ্যে মানুষের যাতে কোনো ভেদাভেদ না থাকে, তারা একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে। আমাদের প্রতিনিধিরা কথা বললেন বরকতে রেজা এডুকেশন সেন্টারের মৌলানা মুর্শিদ আলী কাদেরির সাথে। তিনি জানান তারা ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে উরুস শরীফ পালন করেন, এর পাশাপাশি সকলকে মিষ্টি মুখ করান এবং আজকের এই দিনটি ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে উপহার প্রদানও করেন। দেখুন, আজকের দিনটা এক মহান ব্যক্তিত্বের উরুস শরীফের দিন। আজ আমরা যে একত্রিত হয়েছি, সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র যিনি বরেলি শরীফে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পুরো বিশ্বে তার খ্যাতি অর্জন করে, আর সবাই তার থেকে অনেক উপকার পেয়েছেন। যেমন আমরা যে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে বসবাস করছিলাম, তার থেকে আমাদের উন্নীত করে এক প্রশস্ত রাস্তায় আমাদের এনে হাজির করলেন। তো সেই যে মহান ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্ব হলেন, তার নাম হলো আলা হজরত ফাজলে বরেলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইমাম আহমদ রাজা খান। ওনার পিতার নাম নকি আলী খান, ওনার দাদা যান রাজা আলী খান। তো এই বরেলি শরীফের সওদাগরান মহল্লায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তারপর মাত্র 4 বছর কয়েক মাস বয়সে তিনি পুরো কোরআন শরীফের নাজরা খতম করলেন। আর 6 বছর বয়সে তিনি বহু ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করে 8 বছর বয়সে তিনি পুরো আরবি ভাষায় বক্তৃতা দিলেন, যা সচরাচর আমাদের মধ্যে ওগুলো নজরে পড়ে না। একজন মহান ব্যক্তিত্ব, যার বক্তৃতায় সবাই উদ্ভাসিত হয়ে আজ নিজেকে ধন্য মনে করছে, তার একমাত্র কারণ উনি এক বহু বিশাল ধরনের রসুল প্রেমিক ছিলেন এবং প্রত্যেকের উচিত তার এই স্মরণ দিবসে একত্রিত হয়ে তার সেই বিগত দিনগুলিকে স্মরণ করা। শুধু তিনি আলেম ছিলেন না, মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যার প্রায় শতাধিক বিষয়ে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আর এগুলো সম্ভব একমাত্র আল্লাহ তাআলার খোদা প্রদত্ত ইলম ছাড়া এগুলো সম্ভব না। বিশ্বে যত রকমের জ্ঞান রয়েছে, সব জ্ঞানে তিনি বিশাল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার এগুলো ওই গুণে শেষ করা যাবে না, असंख्य विषय তিনি पारदर्शी ছিলেন। जरिए से करीब करीब दुनिया भर तक ये बात हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हम लोगों के दावत पर तशरीफ़ लाएँ, आप लोग भी मुबारकबादी के हकदार हैं। ये प्रोग्राम उर्स आला हज़रत के मौके पर किया जा रहा है। आला हज़रत ये बहुत बड़े आलिम दीन ही नहीं, बल्कि बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े मास्टर, जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस का ही नॉलेज नहीं था, बल्कि साइंस का नॉलेज, मैथ का नॉलेज, ज्योग्राफ़ी का नॉलेज, दुनिया की तमाम किताबों और तमाम फ़नों का नॉलेज इनके पास था। क्योंकि ये मदरसा, ये जगह भी नॉलेज की जगह है और यहाँ जितने बच्चे आ रहे हैं नॉलेज लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जहाँ और दीगर लोग अबुल कलाम आज़ाद और अब्दुल कलाम, इन तमाम का ज़िक्र हम लोग करते हैं इल्म के ताल्लुक़ से, तो ज़रूरी है कि ऐसे शख्स का भी ज़िक्र किया जाए कि जिनको दुनिया आला हज़रत के नाम से जानती है और पहचाने कि ये कैसे शख्स थे हम मुसलमानों में दीगर लोगों की तरह, कि अल्लाह पाक ने इनको क्या क्या इल्म अता किया था, कितना इल्म अता किया था।
छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक ये हम लोग इसलिए नॉलेज पहुंचा रहे हैं कि आला हज़रत ने 5 साल के अंदर अंदर पूरा कुरान पाक नाज़िला ख़त्म कर दिया। जब ये बच्चे हमारे सुनेंगे तो वो भी कोशिश करेंगे कि हाँ हम भी जल्द से जल्द कुरान पाक को पढ़ लें। आला हज़रत ने 8 साल की उम्र में करीब करीब अरबी में हाशिया लिखा। ये बच्चे सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है, और अगर हम कोशिश करें तो कम से कम वक्त में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये सवाल आपने अच्छा किया और बहुत आपका शुक्रिया, क्योंकि आम तौर से लोग समझते हैं कि मदरसे में बस यही सब होता है और दीगर चीज़ें नहीं होती, लेकिन आपने सवाल किया है तो बहुत अच्छा सवाल किया। क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं तो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते हम पर लाजिम है कि हिंदुस्तान के जो कवानीन हैं उन पर भी अमल करें, और हिंदुस्तान के जो सेलिब्रेशन डे हैं और जो हिंदुस्तान की यादगार दिनें हैं उन दिनों को भी हम याद करें और बच्चों को बताएं कि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें इस्लामी तालीम हासिल करना है, हम हिंदुस्तानी हैं, लिहाजा हिंदुस्तान के कानून वगैरह को भी समझना है, हिंदुस्तान का सिस्टम भी समझना है, हिंदुस्तान ने हमें क्या क्या दिया है, 26 जनवरी में हमें क्या मिला, 15 अगस्त में हमें क्या मिला, ये सारी चीज़ें बच्चों को जानना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। इसलिए हम लोग बहैसियत हिंदुस्तानी ये प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं और फ़ख्र करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम लोगों को ऐसे प्रोग्राम मिले हैं, और इस बात की खुशी है कि आप लोगों के ज़रिए से हम दुनिया को ये बता पाते हैं कि ये सारे मदरसे कोई अलग थलग एक्टिविटीज़ नहीं कराते हैं। जहाँ ये मदरसे बहैसियत मुसलमान दीनी बातें बताते हैं, तो बहैसियत हिंदुस्तानी ये हिंदुस्तान की बहुत सारी बातें भी अपने बच्चों को बताते हैं, ताकि हमारे बच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान बन के रहें, कोई और यहाँ वहाँ के मुसलमान ना बने, बल्कि सच्चे पक्के हिंदुस्तानी मुसलमान बन के रहें। যে ছেলেরা মেয়েরা ছোট ছোট স্কুলে পড়াশোনা করে, ওইখানে তো ইংলিশ, হিন্দি, বেঙ্গলি এই সাবজেক্টরা ওইখানে পড়াশোনা করে। এইখানে আমাদের দ্বীনি তালিম, কোরআন, হাদিস, নামাজ, রোজা এই তালিম এইখানে স্কুলে ছেলেরা মেয়েরা আমরা এইখানে দিই ভালো করে। যতটা আমরা কোশিশ করছি আমরা অত ভালো তালিম এইখানে আমরা দিতে চেষ্টা করছি। এইখানে ছেলেটা আমাদের একটা সিলেবাস আছে 5 ইয়ার্স থেকে 9 ইয়ার্স, মতলব 5 সাল থেকে 9 সাল যে ছেলেরা মেয়েরা হয় এইখানে 5 সালে অ্যাডমিশন হয়। যদি 4 সাল রেগুলার কন্টিনিউ এইখানে ছেলেরা মেয়েরা বাচ্চারা যদি তালিম হাসিল করে নিই, তো जो আমাদের বেসিক আছে এইখানে নামাজ রোজা সব আমরা কমপ্লিট করে দেব। देखिए, दीन की तालीम मुसलमान होने के नाते हमें हासिल करनी ज़रूरी है। इसलिए जो भी जिस मज़हब से जुड़ा होता है उस मज़हब की तालीम उसे सीखने और सिखाने का माहौल पूरी दुनिया ही में है। तो हमारे हिंदुस्तान में भी और जो दीगर मज़हब है वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने मज़हब के तहीं तालीम देने की कोशिश करते हैं। तो मुसलमान होने के नाते हम पर भी जो ज़रूरी है, जो अल्लाह ताला ने हमारी तरफ कुरान पाक को नाजिल किया है, तो उसको पढ़ें समझें, और जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें बनाने की कोशिश की हम उसको समझें और उसके मुताबिक फिर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चे जो मासूम और छोटे हमारे पास आ रहे हैं, हमारा इस्लाम मज़हब ये तालीम देता है हमें कि बच्चों की तालीम व तरबियत और उसे सही रास्ते पर लाने के लिए अगर इंसान कोशिश करे तो उसका जो टाइम है, वक्त है, वो इब्तदाई ज़माना है, शुरुआती मरहला है। जो छोटे बच्चे हैं 4 साल 4.5 साल से ही उसकी तालीमी तरबियत का माहौल की शुरुआत हो जाती है। तो हम लोगों का नज़रिया ये है कि जहाँ वो बच्चे असरी तालीम हासिल कर रहे हैं, वहीं वो बहैसियत मुसलमान दीनी तालीम भी हासिल करें और तरबियत हासिल करें कि आदाब सीखें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना सीखें और बड़े बुज़ुर्ग
کو سلام کرنا سیکھیں، ان کا ادب کرنا سیکھیں اور معاشرے میں ایک باعزت شہری بن کر زندگی گزارنا سیکھیں. یہی ہمارا مقصد ہے کہ شروع سے جو چیز بھی ہم بچوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کریں گے وہی اسی پر وہ بچہ پروان چڑھتا ہے. الحمدللہ شفٹ یہاں پر جیسے صبح 9 بجے سے شروع ہو جاتی ہے نا، 9 بجے سے 10:30 بجے تک اور 10:30 سے پھر 12. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں وہ بچے جو اسکول کی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں اور صرف دینی تعلیم کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے دنیاوی تعلیم یعنی دینی تعلیم کے ساتھ جو اسکول نہیں جا رہے ہیں ان کے ساتھ دینی کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی سلسلہ انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں 1 تاریخ سے. وہ بچے جو اسکول نہیں جاتے ہیں، اس کے بعد پھر چونکہ 5 وقتہ نماز بھی یہاں ہوتی ہے، ہاں تو نماز کی وجہ سے شفٹنگ کو لے کر تھوڑا سا ہمارے معاملات ادھر ادھر رہتے ہیں. پھر نماز کے فوراً بعد 1:30 بجے سے لے کر 2:45، 3:45 سے 4، پھر عصر کے بعد چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے اس لیے نہیں ہو پاتا ہے، اور پھر مغرب بعد سے لے کر عشاء تک. تو ایک گزارش، ایک اپیل یہ ہے کہ آپ لوگ بخوبی یہاں دیکھ رہے ہوں گے برکات رضا کے تعلق سے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، چونکہ ہمیں جگہ کی ضرورت ہے. اگر صاحب خیر حضرت جن کے پاس کچھ جگہیں ہوں، کسی بھی طریقے سے وہ دینا چاہتے ہوں، کسی بھی طریقے سے، چاہے ان کے جو بھی معاملات ہوں، تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو لینے کے لیے تیار ہیں تاکہ برانچز اور بڑھائے جائیں اور ایک تعلیم جو ایک نظم و ضبط کے تحت چلائیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے چل سکے.